স্বর্ণকমল জুয়েলার্স তুবুই ফাইকা স্বর্ণ শারদর্ঘ 2022 26 সেপ্টেম্বর নিসিমি 2 অক্টোবর জরা অফারনি জরাও তঙ্গ হিরানি কানমানैनि बायनाव 100% खायख्लायमुं ताई आबोनो कारै तंग रांसाकनि कानमानैनि बायनाव 25% खायख्लायमुं मेगालाकी ड्रव तंग काइनै रांसाकनि नेकलेस सेट ताई कायसा हिरानि नेकलेस सेट आबोनि यागुलो लाकी ड्रव तंग कायथाम होम एप्लायेंस ताई तंग गोप्लायंनानि शेप गाहाम जतो मानै पाइमानि लगिओ तंगनाय गाहाम याकपाय ताई लगिओ 2000 रांनि गिफ्ट भाउचार गोजाम कानमानैनो सोलायै गोताल हलमार्क गोनां रांसाकनि कानमानै पाइनानि शेप गाहाम रोजागै दङ तेरनि अजरारक तंथक मुंगुबलं ओंथों आबोनि लगी स्वर्णकमल जुवेलार्स निनि सोलाय तैबो खाजु 2023 বিধানসভা চংবারিও কাইদকচি আচুকথাইনি বিসিङाव কাইদকচি আচুকথাইनो सिंगल कन्टेस्ट ख्लाइनाय बीजेपी सासला हाफानियाव ख्लाइजाक चिंतन बैठक पाइमानि यागुलो ककथुम पान्दादिंगै अबाहायनो कक्टमारका हास्ति बीजेपीनि खुफां सुब्रत चक्रवर्ती ककथुम पान्दाव मानजाखा हास्ति बीजेपीनि तांफां किशोर बर्मन फाइने 2023 विधानसभा चंबारिनो बसकाङाव तनै हास्ति बीजेपीनि कुचुक अजामारक बाय कक्लाम सालायनायनि बागै फासालनिसिमि हास्तियाव फाइ सपायजाक हाकुतर बीजेपीनि तांफां बेल सन्तोष बीजेपीनि खुफां सम्बित पत्र तै नर्थ ईस्ट बीजेपीनि महामन्त्री फणीन्द्रनाथ शर्मा सिकाङाव जरा खाजाक तंमानि हाइकेनो चासालो हास्तिनि जत्त मन्त्री एमएलए लोकसभानि खरंनि एमपी तै हास्ति बीजेपीनि जत्त मोर्चानि कुचुक अजामारकनो तैयै हाकुतर बीजेपीनि तांफां बेल सन्तोष बीजेपीनि खुफां सम्बित पत्र तै हास्ति बीजेपीनि प्रभारी डॉक्टर महेश शर्मानि मानजाक मुंग ख्लाइजाकनाय चिंतन बैठक हाफानियानि दापाल रिजोर्ट लुआजिजाक चिंतन बैठक कक्सा पान्डाव मानजाखा हास्ति बीजेपीनि आचुफां राजीव भट्टाचार्य हास्तिनि सीएम डॉक्टर मानिक साहा राज्यसभानि एमपी बिप्लब कुमार देव नर्थ ईस्ट बीजेपीनि महामन्त्री फणीन्द्रनाथ शर्मा तै हास्तिनि डिप्युटी सीएम जिष्णुदेव बर्मा आकर्षण सासला हाफानियाव ख्लाइजाक चिंतन बैठक पाइमानि यागुलो कायसा ककथुम पान्दादिंगै हास्ति बीजेपीनि खुफां सुब्रत चक्रवर्ती शाखा चिंतन बैठकनि नाहारमुं कायसानो फाइने 2023 विधानसभा चंबारिव अजराव बीजेपी बदलनि मुखथां तंखर बबाहाय कायदकचि आचुकथाइनि बिसिङाव कायबोसोक आचुकथायो गोप्लाय ओङैमान बीजेपी अबाहाय जत बेरामनि ककनो तैयै सालायजाखा कक्लाम होनै अब हाइकेनो ताबुनि बीजेपी हाफां हासिनि लुकरकनि सामुंनो बोसोक जराते सुपुंगि रुइ मानखा अबनतैबो सालायजाखा कक्लाम फियाबा 2023 विधानसभा चंबारिव कायदकचि आचुकथाइनि बिसिङाव कायदकचि आचुकथाइनो सिंगल कन्टेस्ट ख्लाइनाय बीजेपी हिनिबो कक्टमारका हास्ति बीजेपीनि खुफां सुब्रत चक्रवर्ती আপনারা সবাই অবগত আছেন গত দুদিন ধরে আমাদের রাজ্যে উপস্থিত রয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সংগঠন মাননীয় বিএল সন্তোষ মহোদয় এবং উপস্থিত আছেন ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয় প্রভারী ডক্টর মহেশ শর্মা মহোদয় উপস্থিত রয়েছেন উত্তর পূর্বাঞ্চলের কোঅর্ডিনেটর মাননীয় ডক্টর সম্বিত পাত্রা মহোদয় এবং আমাদের মাননীয় সংগঠন মহামন্ত্রী আসাম এবং ত্রিপুরা প্রদেশ ফণীন্দ্রনাথ শর্মা মহোদয় গতকাল থেকে অনেকগুলি বৈঠক পরপর সংগঠিত হয়েছে অফিস বিয়ারের বৈঠক মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়া সহ আজকের যে শিডিউল ছিল সেই ধরনের কিছু বৈঠক যার মধ্যে মন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলা বিধায়কদের সঙ্গে কথা বলা এবং গতকালকেও একটি চিন্তন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং আজ সকাল থেকে এই পাম রিসোর্টে চিন্তন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় যেখানে কেন্দ্রীয় সমস্ত নেতৃত্বের সঙ্গে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীমতী প্রতিমা ভৌমিক মহোদয়া সেই সঙ্গে মাননীয় রাজ্যসভায় নির্বাচিত সাংসদ এবং লোকসভার আরেকজন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা সহ রাজ্য নেতৃত্ব প্রদেশ বিজেপির মাননীয় সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়ের সভাপতিত্বে
এখানে চিন্তন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক বক্তা বিস্তৃত আলোচনা করেছেন চিন্তন বৈঠকে। অবশ্যই মূল আলোচনার বিষয় ছিল 2023 সালের বিধানসভা নির্বাচন এবং এই নির্বাচনকে সামনে রেখে আমাদের দলের সর্বশেষ অবস্থা কি রয়েছে, আমাদের দলের স্ট্র্যাটেজি কি হবে নির্বাচনকে ঘিরে, কিভাবে 60-এ 60 আসন ভারতীয় জনতা পার্টি 60-এ 60 আসনের মধ্যে একা লড়াই করবে এবং করে 60-এ 60টি আসন জয়লাভ করা যায় কিভাবে, তার জন্যে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সেই সঙ্গে একদিকে যেমন সাংগঠনিক আলোচনা হয়েছে, সেই সঙ্গে সরকার, ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে 2018 সালে মানুষ যে প্রত্যাশা নিয়ে সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই প্রত্যাশা পূরণে কতটুকু সফল হচ্ছেন এবং আরও কি কি কাজ করার বাকি আছে, কত দ্রুত আরও কাজগুলিকে সম্পন্ন করা যাবে, সেই বিষয় নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যের বিরোধী দলগুলির অবস্থান, তাদের গতিবিধি, এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এবং কিছু কিছু পার্টির আভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, যেগুলির উপর নির্ভর করে আগামী দিনে 2023-এর নির্বাচনে দল সর্বাত্মক জয় লাভ করার জন্যে তার পলিসি এবং তার যে নীতি নির্ধারণ যেটা করবেন এবং কী কী কৌশল অবলম্বন করবেন সেটা রূপরেখা প্রাথমিকভাবে তৈরি হয়েছে। চিন্তন বৈঠক পাইমানি ইয়াগুলো 4 সাল হর হাইনো হাই বিজেপিনি যত এমএলএ মন্ত্রী রকবাই কক্সা পান্ডা খ্লাইনাই হাকুতর বিজেপিনি টাংফাং বেল সন্তোষ বিজেপিনি খুকবাং সবিত পত্রতে হাস্তি বিজেপিনি প্রভারী ডক্টর মহেশ শর্মা आ सालनि कक्थुम पान्डाव हास्ति बिजेपिनि खुकबां सुब्रत चक्रवर्तीनो कारिब मानजाखा हास्ति बिजेपिनि टांगफां किशोर बर्मान राजाखर आगुलिनि सिमे प्रणमनि कक्थुम चिनी खरां जतननो खुलुमका और सामुदायनि सालनो रुगै माकुन्जस्ट्रे ज्वेलर्स एंड अदर सप्लायर्स नि बखागते खा काहामते हामसाक मा याफारो और सामुदायनि सालनो रुगै रोजागै दंग 30% डिस्काउंट आउ गुबुनो और सामुदायनि सालनो रुगै मेकिंग चार्ज नि साकावो रोजागै दंग 30% डिस्काउंट अबनि लगी 50,000 पाइमुंगो रोजागै दंग हामथकमा सकात 24 सेप्टेम्बर 2022 सालमारिनि सिमी 4 अक्टोबर 2022 जरा दंनाय ऑफर अबनि बागै टेलियर यावै दागदी फाइदि माकुन्जस्ट्रे ज्वेलर्स एंड अदर सप्लायर्स फालनगो चिनी निकुमा माकुन्जस्ट्रे ज्वेलर्स एंड अदर सप्लायर्स प्रोप्राइटर दीपक देवनाथ चंपकनगर बाजार आसाम आगरतला रोड सालथां त्रिपुरा कॉन्टैक्ट नंबर 7005658734 एबा 7005317588